بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا شفيعنا قرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح جميع آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وآل كل من الصحابة والسائر الصالحين. ثم إلى أرواح سيداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين. ثم إلى أرواح سيداتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة رضي سائر أزواج رسول الله أجمعين. ثم إلى الإمام الحسن والإمام الحسين جميع ذريتهما. ثم إلى رسول المهاجر محمد بن عيسى اسمه بن مكة محمد بن علي العلوي. ثم إلى رسول المقدمتين سيدنا عبد الرحمن الصديق العلوي. ثم إلى رسول المحضار وإخوانه الجميع. ثم إلى رسولنا مولانا حبيب عبد الله الفقيه سيدنا مولانا عبد القادر بن أحمد الفقيه سيدنا مولانا الحبيب أبو بكر محمد الصديق وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وأهل سلسلتهم وخلفائهم. ثم لا روح كل من وعلي حق من أوليائك وعلماء أهل السنة والجماعة أجمعين. ثم إلى أرواح سلطان الأولياء مولانا شريف بيت الله مولانا رحمة العنبال وجميع أولياء تسعة. ثم إلى روح كل من أمط لهم الترتيب دائما. ثم سنة سيد كرمية سرعيش بركة المستقر الخلق سنة رمضان فأتمنى من بجورين من بسكم من فضالنا بن عربي حديث السنة ومحفر المفرد. ثم إلى رحمة شافعي مالك حنفي حنبلي. ثم إلى هباء الحداد الشيخ أحمد بن سمسك في عمر بن رحمة عطاش علينا بلا بارك. أبي عبد الله عبدالله أبو بكر أبنه أبو بكر من أبو عطاش والشغل المفروض إلى أهل سلسلته. ثم إلى أرواح الشيخ عبد القادر الجيلاني والسيدي أحمد كبير الرفاعي والسيدي إبراهيم القشيقي والسيدي أحمد البدوي. ثم إلى أرواح جميع الأقطاب والأوتاد والأنجاب والأبدال والرفقاء. ثم إلى روح كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم وأصولهم في البلاء خلفائهم وأهل سلسلتهم. ثم إلى روح الإمام الصاوي والإمام المحلي والإمام السيوطي جميع المفسرين من أهل السنة والجماعة. ثم من نفعني وأولادي بناتي ذريتي وأهلي من صدق في محبتي واعتقادي ومن ساعدني بسري من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم على النحن في الدين والدنيا والآخرة على الدوام بلا مهنة دنيا وأخرى إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة Makkiyatun wa ayatuha sab'un. Menerangkan tentang surat Fatihah. Ada beberapa pendapat ulama ahli tafsir. Sebagian mengatakan surat Fatihah Makkiyah, artinya diturunkan di Makkah. Wa huwa qaulul aktsari, pendapat terbanyak dari ulama ahli tafsir bahwa surat Al-Fatihah diturunkan di kota Makkah. Ada lagi yang berpendapat waqila madaniyatun, diturunkan di kota Madinah. Ada lagi pendapat ulama surat Fatihah disebut sab'ul mathani. Sab' itu artinya 7, mathani artinya mathna, dua-dua. Jadi satu surat yang diturunkan 2 kali. Sekali diturunkan di Makkah, yang kedua diturunkan di Madinah. Saya berpendapat satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang terbanyak dibaca oleh umat Nabi Muhammad adalah suratul Fatihah. Semalas-malasnya orang membaca wirid dalam hidupnya, dia tidak akan terlepas dari membaca suratul Fatihah.
sebodoh-bodohnya orang daripada kemampuan membaca Al-Quran, dia tidak akan bisa tidak membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Sebab bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat kecuali dengan membaca suratul Fatihah. Ada satu keterangan unik yang saya terima dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Kaf Cirebon. Beliau mendengar keterangan ini dari Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih, bahwa nanti apabila telah dekat hari kiamat, wali yang disebut sahibul waqt. Sahibul waqt itu wali yang tertinggi derajatnya di zamannya, atau boleh juga disebut qutbul ghaus. Sebagaimana kita ketahui, setiap zaman Allah Ta'ala mempunyai 124.000 wali ala adadil anbiya, sesuai hitungan para nabi. Jumlah nabi 124.000 nabi. Maka tidak akan kurang setiap zaman dari 124.000 wali. 124.000 aulia ini dipimpin oleh Qutbul Ghaus yang disebut juga Sahibul Waqt. Kata Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih radhiyallahu ta'ala anhu, fani wa iyyakum barakatuh asfar fi darani ala dawam amin bila mahnah dunya al-akhirah. Bahwa nanti apabila dekat hari kiamat, Sahibul Waqt tidak memiliki hafalan Al-Quran kecuali suratul Fatihah. Fayulaqinun nasa bidzalik. Kemudian beliau mentalqin umat manusia dengan suratul Fatihah. Riwayat yang unik ini, ketika Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Kaf berziarah ke Muhaddithul Hijaz Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kemudian beliau ceritakan keterangan ini. Sayyid Muhammad Al-Maliki sampai bertanya, min aina arafta hadza, dari mana kamu dapat keterangan ini? Makna ini keterangan tidak pernah terdengar oleh beliau. Dijawab oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Kaf, min syekhi samahatul Ustadz Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih rahimahumullahu ta'ala. Kesemuanya yang saya sebut nama-namanya tadi telah berpulang rahmatullah. Allah manfa'ani wa iyyakum min barakatih wa asrarih wa anwarih wa asrari jami'i awliyaillah ala dawam bila mahna dunia wa akhirah. Kita lanjutkan. Qala al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu, bal hiya min awailil qur'ani nuzulan. Surat Al-Fatihah termasuk di kelompok surat-surat yang golongan awal-awal turunnya. Wa summiyat Fatihah li'annaha miftahul kitabil aziz. Disebut Fatihah, artinya Fatihah adalah pembuka, sebab surat Fatihah itu kunci Al-Quran, pembuka Al-Quran. Ulama menerangkan bahwa surat Fatihah mempunyai 20 nama. Di antaranya tadi Suratul Fatihah.
Disebut juga yang kedua Fatihatul Kitab, pembuka Al-Quran. Thalithuha Ummul Quran, disebut ibu Al-Quran. Li'annahu muftatahun biha, faka'annaha asluhu wa asasuh, sebab Al-Quran dibuka dengan surat tersebut. Rabi'uha Suratul Kanzi, surat Fatihah disebut surat Al-Kanaz, surat simpanan harta karun. Li'annaha nuzilat min kanzin tahtal arshi, sebab surat Fatihah berasal dari simpanan di bawah arsy Allah Ta'ala. Khamisuha Al-Kafiyah, surat Fatihah disebut suratul Kafiyah. Kenapa disebut surah Kafiyah? Sebab segala urusan akan tercukupi dengan surat Fatihah. Masalah apa saja akan selesai apabila kita meminta kepada Allah Ta'ala dengan membaca suratul Fatihah. Dan hal ini sudah menjadi kebiasaan para ulama dan aulia ahlu sunnah wal jamaah. Mereka terbiasa setiap akan meminta kepada Allah Ta'ala. Bahkan saya teringat waktu Muhadditsul Hijaz Sayyidina Maulana Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki berziarah ke Darul Hadith untuk bertemu dengan Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Waktu itu waktu cukup malam, bertemunya di ruangan yang di Darul Hadith disebut Mahallul Bukhari. Terdengar suara di tempat anak-anak pesantren bahwa obrolan kedua ulama besar ini dan kedua ahli hadis ini selalu diselingi dengan membaca wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Nanti ngobrol-ngobrol tentang ilmu lagi, muncul lagi suara itu wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Dan itu saya lihat bukan hanya di majelis Sayyidina Maulana Al-Walid. Waktu saya berkunjung ke Yaman, Hadramut, saya melihat, mendengar dan hadir, tidak pernah satu majelis seorang ulama atau seorang saleh atau seorang wali yang kosong dari pembacaan suratul Fatihah. Kemudian kalau kita renungkan, para ulama dan para aulia itu selalu menutup bacaan Fatihah ada yang dengan kata-kata syai'un lillah lahu wa lahumul Fatihah. Ada yang begitu. Ada yang bisirril Fatihah. Ada yang bisirri asraril Fatihah. Ada yang pakai wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Menurut pendapat saya yang terbaik memakai kalimat wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Meskipun tidak ada satu umat yang membaca surat apapun, baik surat Al-Fatihah, suratul Ikhlas atau surat apa saja dari Al-Quran, pahalanya yang mendapat terbanyak adalah hadrat Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas. Tetapi apabila si bacaan Fatihah juga kita niatkan pahalanya untuk Nabi, maka Nabi mendapat dua. Mendapat pahala yang memang rentetan dari ajaran beliau yang turun-temurun sampai sekarang, dan mendapat pahala suratul Fatihah yang pakai kalimat wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Kemudian kalau kita menghadiahi Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam akhir doa kita suratul Fatihah, maka kemungkinan besar doa yang berasal dari mulut kotor kita akan diterima oleh Allah Ta'ala
bi barakati sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawassalu bi jahi fa inna jahi 'indallahi 'azim. Bertawassullah kalian melalui pangkat aku Nabi Muhammad, sebab pangkatku di sisi Allah Ta'ala adalah sangat agung. Memakai kalimat azim artinya sangat agung. Kita lanjutkan. Masih banyak, ada 20. Sadisuha al-wafiyah. Yang keenam, surat Fatihah juga disebut suratul wafiyah. Li'annaha wafiyatun kafiyatun fi sihhatis salati an ghairiha indal qudrati 'alaiha. Disebut surat wafiyah karena salat akan tercukupi sahnya salat dengan surat tersebut. Yang ketujuh, sabi'uha asy-syafiyah. Surat Al-Fatihah juga disebut surat penyembuh. Kalau ini tidak asing lagi, dari zaman ke zaman para aulia, para salihin, para ulama, para kiai, para habaib, kalau ada orang minta air, meskipun dibacai dengan segala macam bacaan, pasti ditutup dengan suratul Fatihah. Sebab surat Fatihah bisa seizin Allah Ta'ala untuk menyembuhkan penyakit apapun yang dibacakan atas penyakit itu, surat Al-Fatihah. Thaminuha asy-syifa, surat obat. Bima warada, karena ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya, surat Fatihah itu syifaun, menjadi obat, min kulli da'in, dari semua penyakit. Tasi'uha, yang kesembilan, as-sab'ul mathani, liannaha sab'u ayatin ala sahih, karena surat Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Di sini ada perbedaan ulama, ada 2 perbedaan, tetapi kedua-duanya tetap menunjukkan bahwa Al-Fatihah ada 7 ayat. Sawaun baik kulna, kami ulama berpendapat, innal basmalata, sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim, minha, dari surat Fatihah, aula atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim 1, Alhamdulillahirabbil alamin 2, Ar-Rahmanir-Rahim 3, Maliki yaumiddin 4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5, Ihdinas siratal mustaqim 6, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Ada yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk surat Al-Fatihah. Menurut saya, karena ba'dul awliya bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam mimpinya bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah ya Rasulullah, apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk surat Al-Fatihah? Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiya ayatun minha lakin la tubtilu salata tarikiha. Bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk surat Al-Fatihah, tetapi kalau ada orang yang tidak mau membaca Bismillahirrahmanirrahim, jangan dibatalkan sholatnya.
Nah, kita tahu bahwa di Masjidil Haram kalau membaca surat Al-Fatihah, mereka tidak, sebetulnya yang lebih tepat bukan tidak membaca basmalah, tapi israr, tidak memunculkan suara, disirkan, dihilangkan suaranya. Mereka tetap membaca, saya kira, hanya tanpa suara. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim tidak terdengar. Di sini ada dua pendapat ulama. Sayyidina Imam Al-Allamah Al-Qutb Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mempunyai pendapat kalau kita makmum dengan orang yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita tidak perlu mengulang sholat kita. Sebagian lagi ulama berpendapat, di antaranya guru saya Syekhuna Abu Yayah dari Bandung, ketika beliau haji, selama beliau di Haramain 5 waktu sholat selalu beliau ulang. Jadi tetap bermakmum untuk mendapatkan fadilatul jamaah. Setelah itu beliau sholat lagi, baik subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ketika ditanya, beliau menjawab, dalam mazhab Syafi'i, tanpa Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah tidak sah. Sedangkan saya tidak mendengar. Pendapat ini tidak bisa kita abaikan, sebab beliau mengikuti mazhab Syafi'i secara hati-hati. Mana yang kita pakai? Pendapat mengulang atau pendapat tidak mengulang? Jawab saya, dua-duanya boleh. Kalau hati-hati ya mengulang, tidak mengulang ya tidak apa-apa. Ada imamnya, ada ulama yang mengulang, ada ulama yang tidak mengulang. Ashiruha, nama yang ke-10 An-Nur. Surat Fatihah disebut surat cahaya. Saya tutup sampai di sini. Insyaallah dilanjutkan besok. Faedah tentang Fatihah masih banyak yang belum dibahas. Nama-namanya juga masih ada 10 nama lagi. Bagi yang ingin mengikuti pengajian tafsir Al-Quran, bisa ikut di channel Musola Wali Songo. Kalau ingin ikut online secara langsung, kita mengikuti waktu Maghrib Jawa Timur. Usai sholat Maghrib, 5 atau 10 menit setelahnya diajarkan pengajian tafsir Al-Quranul Karim. Bagi yang tidak bisa ikut di waktu itu, bisa membuka di channel Wali Songo. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina Maulana Habibina Syafi'ina Qurra'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى روح جميع آبائي وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة والصالحين. ثم إلى روح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين. ثم إلى رسولتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وآسيا رضا وسائر أزواج رسول الله أجمعين. ثم إلى الإمام الحسن والإمام الحسن جميع ذرياتهما، وخصوصا إلى رأسنا مولانا الوالد حبيب عبد الله بن عبد القادر الجزيري، سيدنا مولانا حبيب عبد القادر بن أحمد الجزيري، سيدنا مولانا حبيب أبو بكر محمد السجاح، شيخنا في سعيد بن أرميا، جميع مشايخنا من أوت لهم الترتيب دائما، ثم على صاحب الكتاب الإمام الصاوي والإمام المحلي والإمام السيوطي وجميع رجال السلسلة، ثم على رأس جميع أولياء القصة، خصوصا مولانا شريف بيتنا مولانا أحمد العمدان، ثم على كل ولي وولية من مشارق الأرض ومغاربها، صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم وجنهم وأصولهم وسلسلتهم، ثم إلى روح جميع من أوت لهم الترتيب دائما.
ثم إلى شيخنا سيدنا أرميا شيخنا في أبو زيدة سيدنا من لجوري ودسم شيخ سنة شافعي مالك حنفي عند الجمال بن عربي السؤال ابن عبد الله بارك عبد الله إدريس وبكر عدنان